새 절기를 통해 보좌의 능력을 누려라 말씀 증거해 주시겠습니다. 할렐루야. 장로님 이 소리 조금만 켜주세요. 우리 옆에 있는 분들하고 인사 한번 하겠습니다. Saluons les uns et les autres. 당신은 보좌의 축복을 누릴 자격이 있습니다. Tu as le mérite de se réjouir de la bénédiction du trône. 이 중에는 하나님의 응답을 잘 누리는 사람들도 있습니다. Il y en a parmi vous qui se réjouissent de la réponse de Dieu correctement. 또 나는 응답이 잘 없다 이런 사람도 있습니다. Et puis il peut y avoir aussi des personnes qui se disent qu'ils n'ont pas de réponse. 나는 왜 하나님을 믿는데 응답이 잘 안 되는가 이런 고민을 하고 있는 분도 있을 것입니다. Il peut y avoir des personnes qui croient en Dieu mais qui ont ce souci d'absence de réponse dans leur vie. 그러면 우리 생각을 한번 바꿔봐야 됩니다. Alors il faut essayer de changer ses pensées. 진짜 응답을 못 받은 것이냐? Est-ce que vraiment nous n'avons pas reçu de réponse? 아니면은 응답을 못 보고 있는 게 아닌가? Ou bien est-ce que nous ne sommes pas en train de ne pas voir les réponses? 한번 우리 생각을 한번 바꿔봐야 돼요. Il faut essayer de changer nos pensées. 만약에 응답이 와 있는데도 못 본다면은 하나님의 응답을 못 누리게 되겠죠. Si jamais, alors que les réponses sont devant nous, nous ne pouvons pas voir les réponses, nous ne pouvons pas nous en réjouir. 지금 우리 출애굽기를 계속 말씀을 받고 있습니다. Nous sommes en train d'aborder le livre de l'Exode en ce moment. 구약 성경에서 가장 응답을 많이 받은 사람 중에 하나라면 바로 모세입니다. Si nous devions prendre une personne qui a reçu le plus de réponses dans l'Ancien Testament, ça devrait être Moïse. 근데 모세는요, 인생에 80살 될 때까지 응답이 안 왔어요. Mais Moïse n'avait pas de réponse jusqu'à son âge de 80 ans. 미디안 광야로 쫓겨나 있을 때에는 40년 동안 아무것도 할 수가 없었어요. Lorsqu'il a été chassé dans le désert de Madian, il ne pouvait rien faire pendant 40 ans. 그게 우리말로 하면은 아무 응답이 없었던 거예요. Et donc, en fait, finalement, il n'avait aucune réponse jusqu'à 80 ans. 그 하나님의 은혜로 장인 잘 만나가지고 장인 양을 치고 있었습니다. Mais par la grâce de Dieu, il a rencontré un bon beau-père et il était en train de garder les produits de ses beaux-pères. 자기가 가지고 있는 건 지팡이 하나밖에 없는 거예요. Et donc la seule chose finalement dans sa main, c'était une verge. 그러면은 모세가 미디안 광야에 있을 때 응답을 하나도 못 받았냐? Alors est-ce que ça veut dire qu'il n'a reçu aucune réponse alors qu'il était dans le désert de Madian? 모세 인생 전체를 놓고 볼 때 모세 인생에서 가장 큰 응답을 받은 시기가 바로 미디안 광야 40년 동안입니다. Mais on peut dire que dans sa vie de Moïse, il y avait donc ces 40 ans de désert de Madian qui a reçu le plus de réponses en fait de sa vie. 그때의 최고의 응답을 받은 거예요. C'est à ce moment-là qu'il a reçu la meilleure réponse de sa vie. 오직 하나님만 바라본 거죠. Parce que c'est le moment où il a regardé seulement son Dieu. 자기가 의지하던 것을 다 내려놓는 시간표였어요. C'est le moment où il a pu abandonner toutes ces choses sur lesquelles il se confiait. 거기에서 창세기를 기록했어요. Et c'est là il va écrire le livre de la Genèse. 그러니까 선조로부터 내려오던 그 하나님의 말씀과 언약이 정리가 딱 됐던 겁니다. Et donc toutes ces paroles qui descendaient de génération en génération finalement ont été organisées dans un livre. 자, 그렇다면은 우리가 그 관점에서 보면은 우리가 응답받았다라는 기준이 바로 육신적인 거라는 거예요. Alors si on adopte ce point de vue physique, en fait, on se dit que les réponses peuvent être seulement physiques. 창세기 3장 문제에 딱 걸려가지고 그 선악과 나무를 딱 보니까 먹음직도 하고 보암직도 하고 탐스럽기도 한 나무인지라 이렇게 보여요. Et lorsque Adam et Ève ont adopté l'œil de Genèse chapitre 3, finalement, ils voient l'arbre de la connaissance du bien et du mal comme un arbre qui a l'air bon et qui a l'air délicieux. 네가 하나님 믿을 필요 없다. Et, 네가 하나님처럼 되면 된다. 이게 딱 걸려버린 거죠. et Satan, le serpent va rajouter en disant que tu n'as pas besoin de croire en Dieu, mais tu n'as qu'à être comme Dieu. 그래서 눈에 보이는 것을 딱 쫓아간 거죠.
Et donc il a suivi, finalement, l'être humain a suivi les choses visibles. 그 지금도 우리 응답의 기준이요. 육신적인 게 다 대부분입니다. Et même aujourd'hui, nous voyons que notre critère des réponses, 근데 c'est seulement physique. 그 기준으로 보니까 응답이 없는 거예요. Et c'est avec ce critère que nous allons regarder les choses et c'est pour ça qu'il n'y a pas de réponse. 또 응답 받은 사람도 그 기준으로 보니까 응답을 받은 거예요. Et même ceux qui ont reçu des réponses, on considère qu'ils ont reçu des réponses parce qu'on regarde avec un critère 그 physique. 정도가 아니라 창세기 6장에 완전 육신 중심으로 싹 바뀌어 버렸어요. Puis dans Genèse chapitre 6, c'est encore pire, les gens sont complètement devenus charnels. 창세기 11장의 바벨탑 사건에 성공 중심으로 우리 응답 기준이 싹 바뀐 거예요. Et puis Genèse chapitre 11, les gens sont centrés sur la réussite de ce monde en construisant la tour de Babel. 하나님께서는 미디안 광야에 있을 때 그 창세기 3장, 6장, 11장의 기준을 다 내려놓게 만든 거예요. Et Dieu a voulu que les Israélites laissent tous ces critères de Genèse 3, 6 et 11 alors que Moïse était dans le désert de Madian. 그래가지고요 하나님의 것을 회복하도록 다 만든 거예요. Et donc Dieu a voulu que Moïse restaure finalement toutes les choses de Dieu. 80세가 됐을 때 호렙산에 하나님이 나타나신 겁니다. Et à l'âge de 80 ans, Dieu apparaît sur la montagne Horeb devant Moïse. 그래서 모세에게 말씀하신 거예요. Et Dieu va parler à Moïse. 내가 너와 함께 하겠다. Je serai avec toi. 할렐루야. 이스라엘 민족을 이제 출애굽시킬 건데 네가 가라. Maintenant, je vais faire sortir le peuple Israël, mais c'est toi qui vas y aller pour les faire sortir. 내가 너와 함께 하겠다. Car je serai avec toi. 최고 응답이 그때부터 시작된 겁니다. Donc la meilleure réponse a commencé à ce moment-là. 여러분들 우리가요 하나님이 주신 이 축복들을 놓쳐버리면은 결국은 엉뚱한 것을 쫓아가게 되는 거죠. Mais si nous perdons toutes ces choses que Dieu nous donne, nous allons finalement suivre les choses qui sont incorrectes. 하나님은 우리를 하나님의 형상 가진 영적 존재로 만드신 겁니다. Mais Dieu nous a créés comme des êtres spirituels qui avons l'image de Dieu. 그래서 우리 안에다가 생기를 불어넣었다 그랬어요. Et on dit qu'il a mis le souffle de vie en nous. 하나님의 영이 함께 하도록 생기를 불어넣은 거예요. Il a mis le souffle de vie pour que l'esprit de Dieu puisse être avec nous. 그게 우리 인간입니다. C'est ça un être humain. 그래서 다른 피조물, 동물들하고는 다릅니다. Et donc les êtres humains sont différents des animaux. 우리 인간만 영혼이 있는 영적인 존재입니다. Seul l'être humain a le corps spirituel, c'est un être spirituel. 그래서 진짜 성공의 기준은 하나님이 함께 하느냐 아니느냐. C'est pour ça que le critère de la vraie victoire, de la vraie réussite dans nous, c'est 그게 바로 성경의 기준입니다. est-ce que Dieu est avec nous? C'est ça notre critère de réussite. 혹시 실패의 자리에 있다 하더라도 하나님이 함께 하는 사람은 반드시 성공하게 돼 있습니다. Même si je suis au milieu d'un échec, si Dieu est avec moi, alors cette personne, c'est une personne réussie. 혹시 육신적으로 잘 나가는 자리에 있다 하더라도 하나님이 함께 하지 않는다면은 결국 인생은요 멸망으로 갈 수밖에 없는 거예요. Même si une personne est au milieu de la réussite, si Dieu n'est pas avec lui, il est finalement en train de se diriger vers la destruction. 그래서 우리 영적 눈이 확 열려져야 됩니다. C'est pour ça qu'il faut ouvrir grand nos yeux spirituels. 우리 인생은요 육신 기준 가지고 판단할 수 있는 게 아닙니다. Parce que notre vie ne peut pas être jugée par les critères de ce monde. 하나님은 하나님의 자녀한테 무한 세계의 힘을 약속하셨습니다. Mais Dieu a donné le pouvoir du monde à l'infini aux êtres humains. 여러분들 불신자들도 하나님을 안 믿는 사람들도 명상을 통해 갖고 우주의 길을 받아들이잖아요. Même les non-chrétiens, les gens qui ne croient pas en Dieu, essayent de faire de la méditation en quelque sorte pour accumuler une certaine force spirituelle. 우리는 우주를 창조하신 하나님을 믿고 있습니다. Mais nous croyons en Dieu qui a créé cet univers. 그래서 그 보좌로부터 나오는 그 영적인 힘을 하나님이 우리에게 약속하신 겁니다. Et donc Dieu nous a promis en quelque sorte cette puissance qui vient du trône des cieux. 이스라엘 민족이 이 힘을 놓쳐버린 거예요. Mais le peuple d'Israël avait perdu cela. 이 축복을 놓쳐버린 거예요. Ils ont perdu cette bénédiction. 그래서 애굽의 노예가 될 수밖에 없었던 거예요. Et c'est pour ça qu'ils étaient obligés d'être esclaves de l'Égypte. 하나님께서 보좌의 능력으로 모세를 보내갖고 그 이스라엘 백성들을 출애굽시킨 거예요. Mais Dieu envoie Moïse par la bénédiction du trône et va faire sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. 그 사건을 통해서 보좌의 능력을 보여주신 거죠. Et à travers cet événement, Dieu a montré sa bénédiction du trône. 유월절 어린 양의 피 바를 때 빠져나왔다 이 말은 예수님의 십자가의 피를 말하는 겁니다. S'ils sont sortis le jour de la Pâque lorsqu'ils ont mis le sang de l'agneau pascal, cela signifie
le jour du Christ qui est crucifié. 여러분들 그때 제일 강대국인 애굽, 이집트 그 노예에서 빠져나오는 것은 절대로 불가능합니다. Et à ce moment-là, pour le peuple d'Israël de sortir de l'Égypte, c'était quelque chose d'impossible. 근데 하나님의 능력으로 가능합니다. Mais par la puissance de Dieu, c'était absolument possible. 할렐루야. 그 하나님의 능력이 우리 가운데 임하는 길이 있다 이 말이야. Et il y a donc une manière, un chemin par lequel la bénédiction du trône arrive. 그게 바로 유월절 어린 양의 피예요. C'est le sang de l'agneau pascal. 어떤 것으로도 해결할 수 없다 이 말이야. Parce que avec aucune autre chose, on pouvait résoudre ce problème. 불신자들도요. 다 성공해놓고요. 답이 없으니까 마약을 하고 술을 마시고 인생이 굉장히 허무합니다. Même pour les non-chrétiens, alors qu'ils ont tout réussi, puisqu'il y a le vide de la vie, ils tombent dans la drogue, ils tombent dans l'alcool, ils tombent dans autre chose. 불신자들은 육신적으로만 잘 되면은 행복할 수 있다라고 생각을 하는 거예요. Parce que les non-croyants pensent qu'avec une meilleure vie physique, on a la réussite. 그게 사단의 전략 아닙니까? Mais c'est ça la stratégie de Satan. 우리 영적인 존재인 우리 인간이 하나님을 떠나면요. 육신적으로 아무리 잘 돼도요. 결국은 허무한 재앙과 저주 가운데서 절대로 빠져나올 수가 없습니다. L'homme, c'est un être spirituel, donc s'il est, alors que physiquement tout va bien, s'il n'a pas rencontré Dieu, il est obligé d'être dans ses désastres et malédictions. 그게 바로 지금 우리가 살고 있는 유럽 현장 아닙니까? Et c'est ça aussi l'état actuel des terrains européens. 우리나라보다도요. 몇 배로 잘 사는 나라들도 있어요. Il y a beaucoup de pays qui ont une meilleure vie que par rapport à la Corée. 프랑스나 뭐 독일 뭐 이런 나라들만 해도 굉장히 잘 삽니다. Et même la France ou d'autres pays comme l'Allemagne, ce sont des pays qui sont bien développés. 그런데요. 정신 문제를 해결할 수가 없어요. Mais ils ne sont pas en mesure de résoudre les problèmes mentaux. 마약 문제를 해결할 수가 없어요. Ils ne sont pas en mesure de résoudre les problèmes de la drogue. 청소년 문제를 해결할 수가 없어요. Ils ne sont pas capables de résoudre les problèmes de l'adolescence. 가정은 점점 무너집니다. Et de plus en plus de familles vont rencontrer des problèmes. 여러분들 그게요 현장입니다. Et c'est ça, les terrains actuels aujourd'hui. 여러분 저와 여러분들이요 하나님의 음성을 딱 들어야 돼요. Et donc il faut bien écouter aujourd'hui la voix de Dieu. 우리는 영적인 존재입니다. Nous sommes des êtres 하나님 spirituels. 자녀입니다. Nous sommes enfants de Dieu. 그래서요 하나님께서 우리에게 그 문제를 해결할 영적인 힘을 주시겠다는 거예요. Et c'est pour ça que Dieu nous permet aujourd'hui la solution de résoudre ces problèmes spirituels. 그래서 출애굽한 이스라엘 백성들에게 하나님께서 세 절기를 지키라고 말씀하고 Et donc Dieu a demandé aujourd'hui de commémorer 3 fêtes au peuple d'Israël qui est sorti de l'Égypte. 그냥 이거는 단순한 절기가 아닙니다. Ce ne sont pas de simples fêtes, 하나님께서 주시는 보호자의 능력을 누리라는 것. c'est pour leur dire qu'il faut se réjouir de la bénédiction du trône. 하나님께로부터 오는 보호자의 축복을 실제로 내 것으로 만들라는 것. Il faut réellement s'approprier des réponses qui viennent du trône des cieux. 여러분들에게 이런 축복이 시작되기를 주의 이름으로 축복합니다. Et je veux bénir de commencer à recevoir toutes ces bénédictions. 오늘 말씀을 잘 들으면 저와 여러분들이 신앙생활에서 완전 승리할 수 있습니다. Et si aujourd'hui nous écoutons correctement la parole de Dieu, nous pouvons absolument avoir la victoire. 절기가요. 하나님께서 명령한 절기가 여러 개가 있거든요. Il y a plusieurs fêtes que Dieu a demandé de commémorer, 근데 그 중에 대표적인 절기가 세 절기입니다. mais les 3 fêtes sont donc les 3 qui sont les principales. 그래서 세 절기를 지킬 때에는 이스라엘의 모든 남자들은 다 그 하나님의 성전, 성막에 다 오라는 거예요. Et donc au moment où il fallait commémorer ces 3 fêtes, tous les hommes israélites devaient venir devant Dieu au temple d'Israël. 그 말은 단순히 절기를 지키란 말이 아니에요. Et cela signifie qu'il ne faut pas simplement faire une fête comme les autres. 하나님께서 그 절기를 통해 갖고 하나님께로부터 오는 보좌의 축복과 능력을 마음껏 부어주겠다는 뜻입니다. Mais à travers ces fêtes, Dieu souhaite nous fournir cette bénédiction, ce pouvoir du trône qui vient des cieux. 우리한테 그 영적인 힘이 있어야 됩니다. Donc nous avons besoin de cette force spirituelle. 할렐루야. 육신적으로도 힘이 있어야 여러분들 일을 할 수가 있죠. Même physiquement, il faut une certaine force pour pouvoir travailler. 육신적인 힘이 없어도요. 조금만 뭐 추워도 감기 걸리고요. 막 이렇게 되는 거예요. Même avec un peu de force, un peu de manque de force physique, on peut très bien être malade. 똑같은 원리입니다. C'est le même principe. 영적인 힘이 없으면요. 결국은요. 자꾸
자꾸 문제가 들어오는데 이길 수가 없어요. S'ils n'ont pas la force spirituelle, alors que les problèmes continuent d'arriver, n'ont pas la force de surmonter. 여러분들 예수 믿는 사람들한테 문제가 안 들어오는 게 아니에요. Pour les enfants de Dieu, ce n'est pas que les problèmes ne viennent pas. 여러 가지 문제들 중에서도요. 또 예수 믿는 것 때문에 핍박까지 들어오니까요. 오히려 문제가 더 많을 수도 있어요. Peut-être à cause du fait qu'on croit en Dieu, ça cause encore plus de problèmes. Donc par rapport aux autres, on peut avoir même plus de problèmes. 근데 하나님의 자녀는요. 하나님이 주시는 힘이 있기 때문에 그 문제를 능히 이길 수가 있는 거예요. Mais l'enfant de Dieu est capable de surmonter ces problèmes parce qu'il a la force donnée par Dieu. 광야길을 가야 되고 가나안 땅으로 가야 되기는 이스라엘 백성들에게 진짜 필요한 게 보좌의 능력이다 이 말이에요. Parce que les Israélites, ce dont ils ont vraiment besoin, c'est cette bénédiction du trône, parce qu'ils doivent marcher dans le désert. 이 세상을 살아가는 우리한테 진짜 필요한 건요. 영적인 힘입니다. Et donc, c'est la même chose pour nous qui vivons dans ce monde. Ce dont nous avons vraiment besoin, c'est la force spirituelle. 하나님이 주시는 영적인 힘이 있으면은 어떤 현장에서도 승리할 수 Et 있습니다. si nous avons cette force qui vient de Dieu, alors nous pouvons triompher. 할렐루야. 여러분들 이 언약을 꼭 붙잡게 되기를 주의 이름으로 Et je 축복합니다. vous bénis de saisir cette alliance absolument. 우리 뭐 프랑스에 있다 보니까 렘넌트들이 유학생들이 많이 오잖아요. Quand on est en France, il peut y avoir aussi des étudiants qui viennent à l'église. 뭐 나름대로 꿈을 가지고 비전을 가지고 유학을 오는 거 아니겠습니까? Il y a des étudiants qui viennent avec un certain rêve, un certain objectif de leur vie. 근데 프랑스에 온 유학생들이요. 많은 유학생들이 실은 성공하지 못하고 돌아가는 경우가 너무 많아요. Mais il y a beaucoup d'étudiants qui viennent et qui ne réussissent pas dans leurs études. 왜냐? 여기 와서 너무 좋은데 너무 힘들어. Mais parce que quand ils viennent, les choses c'est bien, mais en fait ils ont aussi des difficultés. 시간이 지나면서 점점 무기력해지는 거야. Et plus le temps passe, plus on perd la force. 그래 그거 이겨내지 못하고 있잖아요. 결국은 유학에 실패하는 거죠. Et donc finalement les gens n'arrivent pas à surmonter cela et vont abandonner ces études. 아니 그래가지고 있잖아요. 공부하러 온 목적과는 전혀 다르게 픽업하고 살고 있는 사람들 많습니다. Et il y a beaucoup de gens qui viennent et qui font autre chose que leurs études d'origine. 그 이제 공부에 실패하니까 돌아가지도 못해. Puis puisqu'ils ont échoué, ils peuvent pas non plus retourner. 그런 사람들도 많습니다. Il y a des gens comme ça aussi. 코로나 와가지고 버티다 돌아간 사람들 많습니다. Et puis il y en a aussi qui ont rencontré le Covid et qui ont résisté, mais qui sont retournés après. 유학생들만 그런 건 아닙니다. Mais ce n'est pas le cas seulement pour les étudiants. 우리 프랑스에 살고 있는 모든 성도들 진짜 이 언약 붙잡아야 됩니다. Il faut vraiment saisir cette alliance, nous qui vivons en France. 실력도 필요하고 능력도 필요하고 공부도 필요하고 다 필요합니다. Nous avons besoin de compétences, nous avons besoin d'étudier, nous avons besoin de tout. 근데 진짜 필요한 거는 영적인 힘입니다. Mais ce dont nous avons vraiment besoin, c'est la force spirituelle. 하나님이 주시는 힘을 가지고 공부해야 그게 진짜 나한테 필요한 세상 살리는 공부가 되는 거예요. Il faut étudier avec la force que Dieu nous donne. C'est comme ça que cette étude pourra finalement servir à sauver ce monde. 저와 여러분들 사업도 동일하고요. C'est la même chose pour le travail. 여러분들 직장도 동일하고요. C'est la même chose pour nos affaires. 하나님이 주시는 힘이 있어야 됩니다. Il nous faut la force qui vient de Dieu. 하나님께서 그 힘을 지금 주시겠다는 거예요. Et Dieu est en train de promettre cette force. 첫 번째가 유월절입니다. Donc premièrement, c'est la Pâque. 유월절은 이스라엘 민족이 애굽에서 출애굽한 사건을 기념하는 절기입니다. La Pâque, c'est le jour, la fête pour commémorer la puissance du salut. 어떤 기적이 일어나도 바로 왕이 꺾이지 않았다는 거 여러분들 잘 아시죠? Nous savons très bien que Pharaon n'avait pas changé d'avis avec n'importe quel autre miracle. 마지막 재앙이 일어날 때 하나님이 양을 잡아서 피를 다 바르도록 한 거예요. Mais au moment du dernier désastre, Dieu a demandé de tuer un animal par famille pour mettre le sang. 그래서 애굽의 모든 집안에 장자들이 죽는 재앙이 내릴 때에 이스라엘 백성들을 집안은 다 그 재앙이 넘어간 거예요. Et lorsqu'il y a eu ce désastre de la mort des premiers-nés dans les maisons des Égyptiens, pour les Israélites, ces désastres sont passés sans causer de problème. 그렇게 강한 애굽의 바로 왕이 그때에서야 항복하고 흑암이 꺾인 거예요. Et c'est à ce moment-là que Pharaon, qui avait autant de puissance, a finalement abandonné sa décision. 그래서 이스라엘 백성들이 출애굽한 겁니다. Et c'est comme ça que le peuple Israël est sorti de l'Égypte. 그 사건이 바로 우리를 구원할 설명하는 거예요. Et cet événement-là, finalement, nous explique le salut que nous avons reçu. 인간이
인간의 능력으로 해결할 수 없는 것을 운명이라고 얘기합니다. L'homme parle du destin parce qu'il y a certaines choses qu'il ne peut pas résoudre. 그 운명을 붙잡고 있는 게 사단입니다. Et celui qui tient ce destin, c'est Satan. 이 사단이 12가지 전략을 가지고 인간을 완전히 올가매고 있는 거예요. Et donc Satan est en train d'utiliser les 12 stratégies pour lier la vie de l'être humain. 이스라엘 민족이 애굽에서 빠져나올 수 없는 것처럼 우리 하나님의 이 세상에 사는 사람들이 그 운명 재앙 저주에서 빠져나올 수가 없는 거예요. Tout comme le peuple d'Israël ne peut pas sortir de l'Égypte à partir du moment où ils sont restés, ils étaient liés par l'Égypte, c'est la même chose pour les êtres humains qui sont dans la main de Satan. 그래서 양을 잡아서 피를 바르도록 한 겁니다. C'est pour ça que Dieu a demandé de tuer des agneaux pour mettre le sang. 그 양의 피는 그리스도의 피를 상징합니다. Et donc ce sang de l'agneau symbolise le sang du Christ. 하나님이 우리 인간을 사랑하기 때문에 그리스도를 보내줄 것을 약속하신 거죠. Parce que Dieu aime les êtres humains, il nous a promis, nous a envoyé le Christ. 그 그리스도께서 십자가 지시고 죽으시고 부활하심으로 모든 문제를 해결하신 거예요. Et donc ce Christ est mort sur la croix, il est ressuscité, il a résolu tous les problèmes. 그래서 이 예수 그리스도를 믿는 순간 하나님의 자녀가 되는 거예요. Et dès que nous croyons en Jésus-Christ, nous devenons donc enfants de Dieu. 그 사건을 유월절로 통해서 설명하는 거예요. Et Dieu est en train d'expliquer cet événement par la Pâque, la fête de la Pâque. 할렐루야. 저와 여러분들이 이 유월절 구원의 능력을 회복하시기를 주의 이름으로 Et 축복합니다. je bénis donc de restaurer la puissance du jour de la Pâque. 모든 문제를 해결하신 그리스도를 고백할 때 하나님이 우리와 함께 하십니다. Lorsque nous confessons le Christ qui a résolu tous les problèmes, Dieu est avec nous. 그래서 출애굽 사건을 통해 갖고 이스라엘 민족 전체에다가 이 구원의 능력을 각인시킨 거예요. Donc à travers l'événement de l'Exode, Dieu finalement est en train d'imprimer cet événement de l'Exode dans le cœur des Israélites. 문제를 없앤 게 아니라 문제의 근원을 없애버렸어요. En fait, ce n'est pas qu'il a résolu le problème, mais il a résolu le fondement des problèmes. 할렐루야. 그게 바로 갈보리산 언약입니다. C'est l'alliance du calvaire. 그리스도의 능력을 말하는 겁니다. Cela explique la puissance du 구원의 Christ. 능력을 말하는 Cela 겁니다. explique la puissance du salut. 예수님이 그리스도라는 사실 이 언약을 붙잡을 때 모든 흑암은 무너지게 돼 있는 거예요. Lorsque nous saisissons l'alliance du Christ, de Jésus qui est notre Christ, alors tous les ténèbres sont combattues. 이때에 보호자의 능력이 임하는 겁니다. Et à ce moment-là, la bénédiction du trône arrive. 이스라엘 민족을 구원한 그 구원의 능력이 그때 임하는 거예요. Cette puissance qui a sauvé le peuple d'Israël va arriver à ce moment-là. 두 번째 절기가 오순절입니다. Deuxième fête, c'est la Pentecôte. 오늘 본문에 보면 칠칠절이라고도 나오고 초실절이라고도 나옵니다. Aujourd'hui, dans nos passages, on voit ça comme jour des fêtes des semaines ou fêtes des prémices. 쉽게 설명하면은 이스라엘 민족을 그 광야길 가는 동안에 완벽하게 보호하시고 인도하셨다. Autrement dit, sur ce chemin de désert, Dieu a conduit et protégé parfaitement le peuple d'Israël. 그 축복을 누리라는 거예요. Donc il faut aller se réjouir de cela. 그래서 예수 그리스도를 영접하는 자에게 성령 하나님이 우리 안에 탁 들어오시는 거예요. C'est pour ça que Dieu Dieu le Saint-Esprit va entrer dans le cœur de celui qui va accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et 신분이 Sauveur. 바뀌어 버리는 거예요. Parce que son identité va changer. 마귀 자녀에서 하나님 자녀로 성령이 우리 안에 들어오셔서 완전히 바뀌어 버리는 Le 거예요. Saint-Esprit entre en nous et nous passons de l'enfant du diable à l'enfant de Dieu. 여러분들 절대로 낙심하지 마시기 바랍니다. Et donc il ne faut jamais être découragé. 우리는 성령으로 하나님이 우리와 함께 하십니다. Parce que Dieu est avec nous par le Saint-Esprit. 성령님이 우리를 전 삼고 우리 안에 영원히 떠나지 않는다고 이- 말씀하셨어요. Il dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit ne nous quitte jamais. 그냥 가만히 계시는 게 아니라 하나님의 자녀들을 완벽하게 인도하십니다. Il ne va pas demeurer sans rien faire, mais il va demeurer pour conduire le peuple d'Israël. 할렐루야. 저와 여러분들 이 언약을 꼭 붙잡게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Je bénis donc de saisir cette alliance aujourd'hui. 그래 진짜 응답은 구원받은 게 진짜 응답이에요. Donc la vraie réponse, c'est déjà d'être sauvé. 그리고 그 구원 안에 있는 축복을 진짜 회복하고 누리면은요 하나님의 계획들이 보이는 거예요. Et si nous nous réjouissons réellement de cette bénédiction, alors nous voyons aussi le projet de Dieu. 왜냐? 하나님이 내 인생을 붙잡고 계시기 때문에. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de saisir ma vie. 그래서 그 속으로 딱 들어가는 거예요. Et je vais pouvoir entrer dans son projet. 그러면서 있잖아요. 예수 그리스도 이름으로 기도하기 시작하면 성령이 역사하기 시작하는 거예요. Et si je commence à prier au nom de Jésus-Christ, le Saint-Esprit va agir. 그래서 예수님이 마지막 약속한 게 성령을 부어주겠다고 약속하신 겁니다. C'est pour ça que la dernière promesse de Jésus-Christ, c'était de nous envoyer le Saint-Esprit. 그래서 성령님이
우리 안에 거하시고 내주하시고 인도하시고 역사하시는 겁니다. Donc le Saint-Esprit va habiter en nous, va conduire notre vie, va agir à travers notre vie. 이 언약을 붙잡게 되기를 주의 이름으로 Je 축복합니다. vous bénis donc de saisir cette alliance. 그래서 여러분들, 저와 여러분들 이미 축복받은 존재예요. Nous sommes donc des êtres qui sont bénis. 이미 응답받은 Nous 존재예요. avons déjà reçu l'alliance de Dieu. 이게 믿어지고 이 눈이 열릴 때에 이제 그때부터 이제 세상에서 승리하는 비밀들을 자꾸 부어주시는 Et 거예요. si nous arrivons à croire cela, si nous ouvrons nos yeux pour cela, alors Dieu continue de nous déverser les bénédictions. 세 번째 절기가 수장절입니다. Troisième fête, c'est la fête de la récolte. 이 말은 이제 다른 말로 하면 추수감사주일이에요. C'est autrement dit la fête de reconnaissance de la récolte. 광야길 가면서 곡식을 거두어서 창고에 저장했다 이 말이에요. Ils ont marché dans le désert, ils ont mis en réserve les récoltes qu'ils ont pu faire. 그 말은 하나님께서 완벽하게 보호하신다 이런 Et 뜻이에요. cela signifie que Dieu conduit parfaitement le peuple Israël. 그래서 우리는 하나님 자녀는 하나님 나라가 배경입니다. Et donc, pour l'enfant de Dieu, le royaume de Dieu est son arrière-plan. 그래서 예수님께서 부활하셔서 40일 동안 하나님 나라에 대해서 설명하신 거예요. C'est pour ça qu'il a expliqué sur le royaume de Dieu pendant 40 jours lorsqu'il est ressuscité. 하나님 나라의 일에 대해서 설명하신 거예요. Il a expliqué les choses qui concernent le royaume de Dieu pendant 40 jours. 할렐루야. 우리는 천국 시민권을 가지고 있는 겁니다. Et nous avons, la citoyenneté céleste. 천국이 우리 배경이다 이 말이에요. Le royaume des cieux est notre arrière-plan. 그러니까 어떤 현장에서도 승리할 수 있는 거예요. Et donc, nous pouvons triompher dans n'importe quel terrain. 하나님이 완벽하게 우리를 보호하신다 이런 Parce que 뜻이죠. Dieu nous protège parfaitement. 그래 하나님 자녀에게는요 세상 살릴 권세를 딱 주신 겁니다. Et donc, pour l'enfant de Dieu, Dieu a donné le pouvoir de sauver ce monde. 그래서 하나님 자녀는 가는 곳마다 하나님의 나라가 임하게 되는 거예요. C'est pour ça que partout où l'enfant de Dieu va se déplacer, le royaume de Dieu va survenir. 그래서 세절기를 지키라고 하신 거예요. C'est pour ça qu'il a demandé de commémorer les trois 이 fêtes. 축복을 누리라는 거예요. Il faut se réjouir de ces trois fêtes. 할렐루야. 여러분들 이 축복이 우리한테 와 있다는 겁니다. Et que cette bénédiction nous est déjà donnée. 이 축복을 누리면은 세상에서 승리하는 비밀들이 다 보인다는 거예요. Si nous nous réjouissons de cette bénédiction, alors nous voyons aussi dans le mystère de triompher sur les terrains où nous sommes. 그리고 우리의 미래가 다 보장돼 있어요. Et puis notre avenir est assuré. 할렐루야. 우리는 죽으면은 영원한 천국이 보장돼 있어요. Si nous mourons, nous avons le royaume des cieux qui nous est assuré. 저도 안 가봐서 아직 모릅니다. Je n'y ai pas été, donc je ne sais pas comment ça va se passer. 근데 천국은 갔다 왔다 할 수 있는 곳이 아니기 때문에 가볼 수가 없어요. Mais le royaume des cieux, c'est pas un endroit où on peut aller et revenir, donc on ne peut pas vivre une fois. 그래서 저와 여러분들이 말씀을 통해서 믿어야 돼요. Donc il faut croire par la parole. 우리가 가는 천국은 하나님께서 완벽하게 준비해 놨습니다. Le royaume des cieux où nous allons aller a été préparé parfaitement par Dieu. 그게 영원한 천국이 우리의 배경인 거예요. Le royaume des cieux éternel est notre arrière-plan. 할렐루야. 여러분들 이게요. 우리가 받을 축복이에요. Donc tout ça, c'est les bénédictions que Dieu nous a promises. 이걸 세절기를 지키라는 뜻이에요. Donc il faut commémorer ces trois fêtes. 그 말이 무슨 말이냐? Qu'est-ce que cela signifie? 하나님의 축복을 받으면은 우리 인간은 반드시 승리할 수 있잖아요. Si nous sommes bénis par Dieu, alors nous allons absolument triompher. 그 하나님의 축복을 받는 통로를 말하는 거예요. Et nous parlons des canaux en fait pour recevoir ces bénédictions. 그래서 구원의 축복을 붙잡으라는 Et 거예요. donc il faut saisir l'alliance du salut. 그래서 성령의 능력을 덧입으라는 C'est 거예요. pour ça qu'il faut recevoir la puissance du Saint-Esprit. 그래서 하나님 나라의 배경을 누리라는 C'est 거예요. pour ça qu'il faut se réjouir de l'arrière-plan du royaume de Dieu. 할렐루야. 여러분들 그게 바로 신앙생활입니다. C'est ça finalement la vie 여러분들 chrétienne. 이 힘을 가지고 있으면요 어떤 문제가 와도 승리할 수가 있어요. Et si nous avons cette puissance, nous allons triompher dans n'importe quelle circonstance. 그리고요 우리가 가는 방향이 분명합니다. Et puis notre direction va être très claire. 세상에서 성공하고 잘 먹고 잘 사고 이게 목적이 아니에요. Ce n'est pas notre objectif, ne sera pas de vivre et manger et dormir tranquillement. 하나님 자녀로서 하나님이 주신 전명을 찾아 누리는 거예요. Notre objectif, c'est de retrouver le mandat céleste en tant qu'enfant de Dieu. 나만 할 수 있는 하나님이 주시는 사명이 있다 이 말이에요. Il y a une commission que Dieu nous a accordée, quelque chose que seul moi je peux faire. 그것 때문에 하나님이 우리를 부르신 겁니다. Et c'est pour ça que Dieu nous a appelés chacun de nous. 할렐루야. 할렐루야. 여러분들 꼭 이 언약 붙잡게 되기를 주의 이름으로 Je vous bénis 축복합니다. donc absolument de saisir cette alliance. 결론입니다. Conclusion. 그래서 보호자의 축복을 누리는 플랫폼이 되라 이 말이거든. Et donc il faut être
plateforme pour se réjouir de la bénédiction du trône. 근데 지금은 우리가 신약 시대에 와가지고 우리 세절기를 안 지키잖아요. Mais maintenant, à l'époque du Nouveau Testament, nous ne commémorons plus les trois fêtes. 세절기를 통해서 받는 그 축복을 한 번에 누리는 비밀을 하나님이 우리에게 주신 거예요. Mais parce que Dieu nous a donné un mystère important de se réjouir de ces trois fêtes en une fois. 그게 매주 드리는 안식일 예배거든. C'est le culte que nous faisons tous les semaines, le jour du sabbat. 이게 오늘날로는 예배가 된 거예요. Et aujourd'hui, c'est devenu notre culte, notre adoration. 할렐루야. 여러분들 매주 예배에 한번 승리해 보세요. Chaque semaine, ayez la victoire dans votre culte. 그러면요. 눈에 보이지 않습니다. 하나님께로부터 오는 보좌의 축복이 계속해서 내 안에 나타납니다. Alors que ça sera invisible, la bénédiction du trône qui vient de Dieu va continuer d'apparaître dans ma vie. 여러분들 육신적인 응답 신경 쓰지 말고요. 보좌의 축복, 영적인 축복을 계속 회복하라. Ne soyez pas focalisés sur les réponses charnelles, mais continuez de restaurer les bénédictions spirituelles du trône. 이게 시스템이 되고 플랫폼이 딱 되어갖고요. 이게 딱 만들어지면은 그때부터 이제 본격적으로 육신적인 응답의 문들이 열리는 거예요. Et si ça devient un système, ça devient une plateforme, alors des vraies réponses vont continuer d'arriver dans notre vie. 그래서 예배를 통해서 하나님 우리에게 말씀을 주시는 겁니다. C'est pour ça que Dieu donne la parole à travers le culte. 이 말씀이 선포될 때에 하나님께서 천군 천사를 파송하시는 거예요. Lorsque la parole est proclamée, Dieu mobilise l'armée des anges. 저와 여러분들이요 예배 드리면서 말씀을 붙잡고 말씀의 은혜 받고 말씀만 깨달았는데 나와 관계된 현장에 하나님이 천사를 파송한다니까요. Et pendant votre culte, vous n'avez fait que saisir la parole, méditer la parole, et Dieu mobilise l'armée des anges sur le terrain où nous sommes. 할렐루야. 그래서 우리가 예배 드리는 거 아닙니까? Et c'est pour ça que nous faisons aujourd'hui le culte. 저와 여러분들이요 이 프랑스 현장에서 완전 승리할 수 있습니다. Nous pouvons absolument triompher sur les terrains de la France. 이 예배를 통해서 받은 언약과 축복을 가지고 이제 정시기도를 통해 갖고 완전 이 복음을 자기 자신한테 먼저 전하는 거예요. Et maintenant, avec l'alliance, avec la bénédiction que nous avons reçue pendant le culte, il faut prêcher à soi-même en fait cet évangile à travers la prière à l'heure fixe. 내 자신이 먼저 은혜 받는 거예요. C'est moi qui vais recevoir d'abord la grâce de Dieu. 여러분들 이거는 매일 할 수 있습니다. C'est quelque chose qu'on peut faire tous les jours. 할렐루야. 주일날 교회 안 와도 매일 할 수 있습니다. Même en ne venant pas à l'église, je peux faire tous les jours ceci. 여러분들 이 축복을 매일 누릴 수 있습니다. Je peux me réjouir de cette bénédiction tous les jours. 그래서 하나님이 강단을 통해서 주셨던 그 말씀과 보좌의 축복 언약 붙잡고요. 깊이 매일 아침 눈 뜨자마자 이 축복부터 먼저 누리는 겁니다. Et donc tous les matins, je me réveille et je vais me réjouir de la bénédiction du trône parce que Dieu me permet cette bénédiction. 할렐루야. 그래 이 힘과 이 비밀을 가지고 현장으로 들어가시라. Et c'est avec ce mystère, cette bénédiction que vous allez aller sur les terrains. 저는 새벽에 일어나면은 하나님 앞에 반드시 기도부터 시작합니다. Moi, quand je me réveille le matin, je commence toujours par la prière. 하나님 오늘도 부족한 저를 통해서 영광을 받으시옵소서. Dieu soit glorifié aujourd'hui aussi à travers ma vie qui a tant de faiblesses. 하나님이 주시는 보호자의 축복을 내게 먼저 부어 주시옵소서. Donne-moi d'avoir cette bénédiction du trône que tu déverses sur nous. 성삼위 하나님으로 충만케 하옵소서. Que je sois rempli de Dieu de la Trinité. 그래서 내가 가는 현장에 이것이 전달되도록 하옵소서. Et que partout où je vais, je puisse témoigner de cela. 여러분들요, 이걸 깊이 한번 기도해 보세요. Et donc essayez de prier profondément là-dessus. 그 우리가 하나님을 믿는 이유가 도대체 뭡니까? Quelle est la raison de croire en Dieu? 육신적으로 성공하기 위해서요? Est-ce que c'est pour la réussite physique? 그 육신적인 것은요, 결국은 다 없어져요. Parce que les choses physiques vont finalement disparaître, 아무리 잘 살아도, même si on a une 아무리 meilleure 좋은 vie, 집에서, même si on a une très bonne maison, 아무리 잘해놓고, même si on a de très bonnes décorations 정말 좋은 거 먹고, et que je mange très bien, 아무리 좋은 차를 타고, même si on a une très bonne voiture, 그래봤자 100년 아닙니까? même en faisant ça, on ne peut pas dépasser 100 ans. 그러다가 다 없어지는 거예요. Et puis tout va disparaître. 그렇게 잘 지은 집 다른 사람이 산다니까요. Et toutes ces maisons bien bâties vont être achetées par d'autres personnes. 여러분들 그게요, 이따가 다 없어지는 거예요. Donc ces choses vont être là, mais vont disparaître. 하나님은 우리한테 영원한 것을 약속하셨어요. Mais Dieu nous a promis quelque chose de éternel. 우리가 받은 축복은요, 영적인 축복입니다. La bénédiction que nous avons reçue est une bénédiction 영원한 축복이에요. spirituelle, c'est une bénédiction 이 축복을 éternelle. 내가 누리는데 우리 후대들, 자녀들한테 전달된다니까요. Et si je me réjouis de cette bénédiction va se relayer aux enfants. 할렐루야.
하나님이 1000대까지 약속하셨다니. Dieu a promis même jusqu'à 1000 générations. 여러분들 이 언약 붙잡는 자는 1000대까지 축복하시겠다. Celui qui saisit cette alliance sera béni jusqu'à 1000 générations. 여러분들 그게요 진짜 축복 아닙니까? C'est ça la vraie bénédiction pour nous. 그래서 하나님 자녀는요 문제 와도 흔들리지 않는 Et donc 거예요. l'enfant de Dieu ne sera pas troublé. 또 Alors que les problèmes 흔들렸다가도 arrivent. 금방 일어나는 거예요. Et même s'il est un peu troublé, il va se relever rapidement parce qu'il a l'alliance. 왜냐? 하나님이 주시는 배경 축복이 있으니까. Parce qu'il a la bénédiction, l'arrière-plan de Dieu. 이제 이 축복을 가지고 내가 하는 공부, 내가 하고 있는 일, 내가 근무하는 산업 현장 그걸 축복 그 속으로 탁 들어가는 거예요. Maintenant, il faut aller sur les terrains où nous sommes, sur le terrain de travail, terrain d'études, avec ce mystère. 그러면요 그 현장에 하나님의 나라가 임하는 거예요. Alors sur ce terrain, le royaume de Dieu va se manifester. 여러분들 창세기 39장 2절에 여호와께서 요셉과 함께 하셨다는 말씀이 딱 나옵니다. Dans Genèse chapitre 39, verset 2, on voit que Dieu, on a le verset qui nous dit l'Éternel était avec Joseph. 요셉이 노예로 갔거든요. Joseph a été esclave, 근데 요셉은 하나님을 믿고 있었고 하나님이 주신 언약을 딱 붙잡고 있었어요. mais Joseph connaissait Dieu, croyait en Dieu et avait saisi l'alliance de Dieu. 그 현장에서 승리했거든요. Il avait réussi sur ce terrain. 그 비밀이 뭐냐? 여호와께서 요셉과 함께 하심으로. Et quel était son mystère? C'était que l'Éternel fut avec Joseph. 그러니까 저는요 노예 일 하면서 기도했던 거예요. Et donc, en faisant son travail d'esclave, il a prié. 흔들리지 않았던 거예요. Il n'était pas troublé. 그러니까 창세기 39장 3절 말씀에 이 말씀이 딱 나와. Et donc, dans verset 3, dans la suite du chapitre 39, 요셉이 노예인데 그 주인이 누구냐? 보디발이거든요. et donc Joseph a été esclave et son maître c'était Potiphar. 요셉이 보디발이 요셉을 보니까 여호와께서 함께함이 보였다 그랬어요. On dit dans ce verset, son maître vit que l'Éternel était avec lui. 할렐루야. 여러분들 하나님은 눈으로 볼 수 없거든요. Alors que Dieu est invisible, 근데 하나님이 함께 하는 게 보였다 그랬어요. mais il n'a pas vu l'Éternel, mais il a vu que l'Éternel était avec lui. 여러분들 오늘 말씀에도 그 본문이 나옵니다. Et aujourd'hui aussi, nous avons ce passage-là, 23절 24절이죠. versets 23-24. 너희의 모든 남자는 매년 3번씩 주 여호와 이스라엘 하나님 앞에 보일지라. 3 fois par an, tous les hommes se présenteront devant le Seigneur l'Éternel, le Dieu d'Israël. 절기를 지키란 말이죠. Ça veut dire qu'il faut respecter les 3 fêtes. 내가 이방 나라들을 내 앞에서 쫓아내고 내 지경을 넓히리니. En effet, je chasserai les nations devant toi et j'agrandirai ton territoire. 매년 3번씩 여호와 내 하나님을 뵈려고 올 때에 아무도 내 땅을 탐내지 못하리라. Et personne ne cherchera à s'emparer de ton pays pendant que tu monteras te présenter devant l'Éternel, ton Dieu, 3 fois par an. 할렐루야. 이 영적인 힘 하나님의 언약 붙잡고 절기를 지키기 위해서 예루살렘으로 올라오고 뭐 성막 앞으로 나오고 일주일 동안 지키고 이 일을 할 때에 자기들이 남겨둔 그 땅을 아무도 탐내지 못하리라. Donc lorsque les Israélites vont monter à Jérusalem, vont venir au temple, vont respecter les 3 fêtes pendant des semaines, personne ne va s'emparer de leur territoire qu'ils ont laissé. 여러분들 진짜 이 축복 속으로 한번 들어가 보세요. Et donc il faut vraiment entrer dans cette bénédiction. 여러분들이요 복음 중심으로 언약 중심으로 예배 중심으로 딱 내 마음 다 드리는데 하나님이 내 가정 가문 자녀 다 책임지는 거예요. Alors que je me concentre sur l'évangile, sur la parole de Dieu, l'alliance de Dieu, et Dieu est responsable de ma famille, de mes enfants, de tout ce qui m'entoure. 이게 하나님의 약속이에요. Et c'est ça la promesse d'aujourd'hui. 아무도 내 땅을 탐내지 못하리라. Personne ne cherchera à s'emparer de ton territoire. 여러분들요 그게요 하나님께서 우리에게 주신 약속입니다. C'est la promesse que Dieu nous fait aujourd'hui. 2023년도에는 여러분들 이 축복 속으로 꼭 들어가게 되길 바랍니다. Et je vous bénis d'entrer dans cette bénédiction sur l'année 2023. 여러분들 지금까지 해왔던 방법으로 하지 말고 좀 결단을 좀 하시기 바랍니다. Et puis prenez des résolutions importantes de votre vie. Ne suivez pas vos méthodes anciennes. 진짜 하나님 축복 받아야 될 거 아닙니까? Il faut vraiment recevoir la bénédiction de Dieu. 진짜 하나님이 나와 함께하는 이 증거가 나를 통해서 나타나야 될 거 아닙니까? Il faut que cette preuve de Dieu qui est avec moi se manifeste à travers ma vie. 여러분들에게 이런 축복이 시작되기를 주의 이름으로 Je 축복합니다. bénis de recevoir cette bénédiction. 기도하겠습니다. Nous allons prier. 하나님 감사합니다. Dieu, nous te remercions. 오늘도 하나님 앞에 나와 예배할 수 있도록 은혜를 주시니 감사합니다. Merci de nous avoir bénis de venir devant toi et faire ce culte. 새 절기를 통해 보좌의 능력을 누리며 보좌의 축복이 시작되도록
역사하여 À 주시옵소서. travers les trois fêtes, nous voulons nous réjouir de la bénédiction du trône et que cette puissance se manifeste dans notre vie. 이 축복을 예배를 통해서 모든 성도들이 회복하도록 역사하여 Et 주시옵소서. que tous les membres d'Église puissent restaurer cela à travers le culte. 오늘부터 이 축복이 새롭게 시작되는 귀한 시간 되도록 인도하여 Et 주옵소서. que cette bénédiction puisse commencer à nouveau à partir d'aujourd'hui. 예수 그리스도 이름으로 Nous 기도드렸습니다. avons prié au nom de Jésus-Christ. 아멘.